अगरचे मस्जिद में गर्म पानी वुजू के लिए बंदोबस्त है, घर में ठंडा है, हमारी गुजारिश है घर वाले ठंडे पानी से वुजू करके मस्जिद को आएं, मस्जिद वाले गर्म पानी की बजाय। क्यों? ये जितने फजाइल हमने पढ़े हैं वुजू करने के, घर वुजू करके मस्जिद में आना, इसके फजाइल हैं। বলছে আমাদের দরখাস্ত হলো যদি মসজিদে গরম পানির বন্দোবস্ত থাকে আর ঘরে ঠান্ডা পানি, তো বলতেছে আমরা মসজিদের বাজায় ঘরে ঠান্ডা পানিতে উজু করে মসজিদ থেকে আসবো। এই জন্য যত ফজিলতের কথা আসছে হাদিসের মধ্যে যে এইটা ঘরে উজু করে যখন মসজিদের দিকে আসবে তখন और वुजू कामिल दर्जे को पहुंचाना है, अच्छी तरह सारे आज़ा माल माल के धोने हैं, अच्छी तरह सारे आज़ा तार्क करने हैं। বলছে উজু ভালো করে করতে হবে, পুরা করতে হবে, উজু পুরা কামিল উজু করতে হবে। এই জন্য বলছে পানি ভালো করে ময়লা ময়লা পুরা একটা যে উজুর জায়গা আছে এটা ভালো করে ধুইতে হবে। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया से पूछा गया कैफ तारिफु उम्मतका बैनल उम्म, आप अपनी उम्मत को बाकी उम्मतों में से कैसे पहचानोगे? आपने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये तुम गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुजू लैसा अहदुन कज़ालिका गैरुहुम, मेरे उम्मती वुजू करने की वजह से रोशन चेहरा, रोशन हाथ, रोशन पांव वाले उठाए जाएंगे, मेरी उम्मत के अलावा ये फजीलत किसी और उम्मत को नहीं मिलेगी। হাদিসের মধ্যে আছে আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কিয়ামতের দিন আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনবেন অন্যান্য উম্মতের মধ্যে? তো বলতে হাদিসের মধ্যে একটা মফহুম এরকম যে আমি আমার উম্মতকে এরকম চিনবো তাদের উজুর জায়গা, মানে তার চেহারা, তাদের হাত, তাদের পা, উজুর জায়গা এরকম চমকদার হবে, রোশন হবে যে আমি দেখে আমার উম্মতকে চিনতে পারবো। এই ফজিলত এটা শুধু আমার উম্মতের জন্য হবে, অন্য কারো উম্মতের জন্য আর হবে না। एक हदीस में है तबलुगुल हिलियतु मिनल मुमिन हैसु यबलुगुल वुजू, मोमिन को वहां वहां तक आखिरत में जेवर पहनाया जाएगा जहां जहां तक वुजू का पानी पहुंचेगा। হাদিসের মধ্যে আছে যে কিয়ামতের দিন মুমিন যে হবে ঈমানওয়ালাকে ওই পর্যন্ত তাদের অলংকার পরানো হবে এরকম যে পর্যন্ত সে উজুর পানি সে পৌঁছায়। जो शख्स वुजू करके आसमान को देख कर दूसरा कलिमा पढ़ ले उसके 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिस दरवाजे से मर्जी जाए। বলছে যে হাদিসের মধ্যে আছে যে উজু করে আসমানের দিকে তাকাইয়া দ্বিতীয় কলেমা পড়বে তো তার জন্য জান্নাতের 8টা দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে যাইতে চায় সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। सारी नमाज की तो कीमत आप खुद अंदाजा लगाना, सिर्फ तकबीर ऊला हदीस पाक से पता चलता है खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, सिर्फ तकबीर ऊला सारी दुनिया और जो कुछ इसमें सबसे अफजल है। বলছে হাদিসের মধ্যে আছে যে পুরা নামাজের সওয়াব তো এই জিনিসে আন্দাজা লাগানো যাবে, বোঝা যাবে যে শুধু হাদিসের মধ্যে আছে তাকবীরে উলা যে প্রথম তাকবীরে যে ফজিলত সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে আছে যে এইটার ফজিলত হচ্ছে সমস্ত দুনিয়া আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना नमाज के अलावा पूरा कुरान खत्म करने से अफजल है। বলছে নামাজের মধ্যে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া, বলছে নামাজের বাইরে পুরা 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 কোরআনকে খতম করার থেকে বেশি সওয়াব। अक़रबु मा यक़ूमुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अल्लाह के करीब तरीन उस वक्त होता है जब सर सजदे में रखा हुआ होता है, ये अल्लाह के करीब तर होता है। বলছে বান্দা সবচেয়ে আল্লাহর কাছে হয়, আল্লাহর নিকটবর্তী হয় যখন বান্দা আল্লাহর সামনে সিজদার মধ্যে পড়ে। हाँ, कुरान में है वसाबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत करने वाले, पहल करने वाले ये अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। हाँ, বলছে কোরআনের মধ্যে আছে যারা আগে বাড়নেওয়ালা, যারা আগে বাড়লো, বলছে এরাই আল্লাহর সমস্ত কাছের লোক, এরাই আল্লাহর মুকাররবিন, আল্লাহর কাছের লোক এরাই। मुकर्रबीन के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मुकर्रबीन कौन लोग हैं, फिर लिखते हैं 2 सिफतें लिखते हैं, एक तो अल्लाह के रास्ते में निकलने में पहल करने वाला, ये मुकर्रबीन में से है, और लिखते हैं नमाज में पहले आने वाला, सबकत करने वाला, ये भी मुकर्रबीन में है। বলছে মুকাররবিন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী লোক কারা,
যেটা কোরআনের মধ্যে আছে, এদের সম্পর্কে মুফাসসিরিন লিখতেছেন যে দুইটা গুণ যাদের মধ্যে, তারা বলছে এক তো ওই সমস্ত লোক আল্লাহর কাছের লোক মুকাররাবিন, যারা আল্লাহর রাস্তায় সবচেয়ে আগে বাইরে, প্রথমে যারা আল্লাহর রাস্তায় বাইরে, আর দ্বিতীয় হলো যারা নামাজের জন্য সবচেয়ে আগে আসে। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इमामुल अंबिया हमारे साथ बातें फरमा रहे होते थे, दीनी की बातें, लेकिन जब अजान की आवाज आती तो उसी वक्त हमें छोड़ के खड़े हो जाते जैसा कि हमें जानते भी नहीं। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথা বলতে থাকতেন, আর দিনের কথাই বলতেন আমাদের সাথে। যখন আজান হয়তো, আজানের আওয়াজ আসতো, তো সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু এরকম দাঁড়াই যাইতেন যেরকম আমাদেরকে হুজুর চেনেনি না। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जब नमाज की तरफ आते, रास्ते में अगर हम होते, हमारे पास से ऐसे गुजर जाते जैसा कि हमें जानते भी नहीं। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্য ঘর থেকে মসজিদে আসতেন, আর আমরা যদি রাস্তায় দেখা হইতো, তো আমাদের কাছ থেকে এরকম চলে যেতেন যেরকম আমাদেরকে হুজুর চেনেনি না। सहाबा और ताबईन ऐसा एहतिमाम करते थे नमाज में आने का। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं, 40 बरस में मेरी कोई तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, एक भी तकबीर ऊला फौत नहीं हुई। सईद इब्न मुसय्यब 40 साल में। বলে সাহাবায়ে কিরাম আর তাবেঈন এইরকম নামাজের হেফাজত করতেন, এইরকম তারা ইহতিমাম করতেন যে সঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন তাবেঈ ছিলেন, বলছেন যে 40 বছর হয়েছে, 40 বছরের মধ্যে এরকম হয় নাই যে কোনো তাকবীরে উলা ফৌত হয় না ওনার।